はい、こんにちは、日曜日の3時になりました。はい、今日は初の日曜日ということでですね、開催ということで、現地シャンパーニュ地方の、フィリップ・マレさんと、実況でつながっておりまして、今日なんとですね、収穫期真っ只中ということで、現地時間は今朝の8時を、迎えているところで、ほとんど24日ぐらいから収穫が始まりまして、もう不眠不休で収穫と、醸造の方を今準備をしているというところで、ちょっと現地も疲れが出ている感じではあるんですけれども、後ほどおつなぎしたいと思います。今日はちょっとイレギュラーで、収穫に今日は重きを置くということが本日の一番の最大のテーマですので、ちょっとそちらをメインに今日はブロードキャストしていきたいと思っております。ですので、資料の共有はもちろんさせていただきますし、ちょっとシャンパーニュの概要ですとかフィリップ・マレーの概要というのはさらっとご説明する感じに、今日は留めておこうと思っております。はい、では早速始めたいと思います。今日は日曜日ですので、なのにもうこんなに大勢の皆様にですね、今90名ですね、今日予定では120名様の、集まる予定なので、ちょっと楽しいセミナーにしていきたいと思います。ちょっと私もドキドキですけれども、はい、早速行いたいと思います。はい、それでは、画面の方を共有させていただきます。はい、ではシャンパーニュフィリップ・マレーですね。本日2回目でして、今日は収穫ということです。はい。では注意事項ですね。こちらも簡単に、先に述べさせていただきます。まず、ミュートですね。こちらミュートで設定をお願いいたします。それとご質問はチャット機能ございますので、こちらの方に随時書き込んでいただければと思います。で、本日4時にですね、一旦中締めをさせていただきますが、ご質問内容に応じて、延長も本日はたっぷり時間を取って、行わせていただきたいので、この年に一度しかないこの収穫期においてですね、生産者も忙しいとは思うんですけど、皆様のご興味のある質問に関してどんどんお答えしたいという、意思でおりますので、どうぞご遠慮なく、どんどん質問してあげてください。はい。で、あとアンケートですね、こちら終わってからまたチャットで URL お流ししますので、ぜひ品質向上のため皆様のご意見をお寄せください。はい、で回線状況、ちょっと残念ながら今日見れなかったとかっていう方がもしいらっしゃったら、後日今日録画しておりますので、また録画でのご案内をさせていただきます。はい、では早速始めたいと思います。本日のプログラムですけれども、はい、まず生産者紹介ですね。そして、シャンパーニュ地方についてのおさらいで、あとフィリップ・マレーについて、そして今日の中継ですね。本日お父さんが畑に出ております。つながってますね。そして、お兄さんのアレクサンドルさんは、本日カーブですね、蔵の方からのリポートとなります。前回と逆です。で、あとテイスティングを挟みまして、16時に一貫中締めして、質疑応答の延長ということで行いたいと思います。では早速、今現地つながってますので、ちょっとお声掛けしておきたいと思います。Bonjour. Bonjour. Bonjour Alexandre. Bonjour Philippe. Bonjour. Ah, vous êtes dans les vignes. C'est très bien. Ça se passe très bien? Oui, oui, très bien. こちらお父さんのマレーさん、フィリップさんですね。Okay. で、あとお兄さんのアレクサンド。アレクサンド、bonjour. Bonjour Daniel. Bonjour, ça va bien? Vous n'êtes pas trop fatigué? 疲れてないですか? Si, on est un peu fatigué. Là, on arrive sur le 6e jour de vendange et on dort à peu près 4 heures à 5 heures par nuit. Donc, c'est très, très dur, mais encore 2 jours et après, c'est bon, on a terminé. Bon courage. Désolé pour la tête un peu. Oui. 先週と前回と違ってですね、ちょっと武将髭も流行って夜4時間ぐらいしか寝てない日々がもう10日間続いてると言ってます。で、あと2日後に、収穫はすべて終わると。はい、今本当にそんな、真っ只中ということですね。OK、à tout de suite。Merci。はい、ではこちらに戻します。はい、それではまず、シャンパーニュフィリップ・マレーですね。本日ご紹介するこちらのメゾンについての、簡単な、解説を行います。1983年に創業されたメゾンでして、こちらの本日映っているフィリップさんですね。お父さんが、今2代目ということです。で、アレクサンドルさんは、3代目、になるということです。現当主はお父さんのフィリップさんですね。はい。で、彼らはバレドラマルヌに、位置している生産者ということで、ムニエですね。こちらのブドウ、ムニエの職人さんということです。で、あと、彼らのシャンパンを含む今日の、こちらの
ブレッドトラディション以外にも、他にもキュベが、6つか5つぐらいあるんですけども、これ全部ノンマロラクティック発酵というこだわりを持っておりまして、非常にシャンパーニュメゾンの中では珍しい、人たちです。これについてのまたご説明は後ほど行います。地元の、パリのパリっ子たちに愛されている生産者というパリに一番ほど近い生産者なんですね。はい、これも後ほど詳しく見ていきます。あと、こちらも皆さんもご存知の概念かとは思いますけど、シャンパーニュに関しては、ネゴシアンマニピュラン、レコルタンマニピュラン、その他レコルタンコーペラトゥールですとか、があるんですけども、彼らはこのレコルタンマニピュランという人たちですね、完全に自家栽培のブドウで、自家元詰め、自家醸造を持って、すべて1から10までの工程を、一貫して行う生産者ということです。はい。ここはまた資料後日、ダウンロードもできますので、また詳しい内容に関しては、お手元の資料をご覧いただければと思います。はい。ちなみに、ネゴシアンマニピュラント RM の表記はですね、このバックラベルですとか、表のどっかに必ずNM とか RM という記載があるので、そうやって見分ければいいかなと思います。はい。では、改めてもう一度生産者の紹介ですね。こちら真ん中に映っているのが、当主の、フィリップさん。そしてこちらの右の方が、アレクサンドルさん。で、あとこちらの左が弟さん、ギヨームさんなんですけど、今日本日は映ってないですね。彼はまたちょっとブドウ栽培家とはまた違うお仕事をされているので、今日は映ってません。OK、donc, je vais adresser la parole à vous. Donc, vous pouvez nous présenter votre domaine tout ça. Alexandre ou moi Alexandre. Bon, donc, oui, on peut commencer par Philippe. Tiens, Philippe Saint, dozo. Mes écouteurs. Voilà, ça, j'ai un petit problème avec mes écouteurs. Voilà. Donc, je suis viticulteur dans la vallée de la Marne, en Champagne. Nous exploitons 7 hectares et demi, dont une partie en bouteille que nous travaillons nous-mêmes. Ensuite, une partie qui est vendue aux négociants. Nous élaborons des cuvées meuniers, des réserves brutes tradition, des millésimes. Cette année, nous avons fait un millésime 2015, nous allons en reparler tout à l'heure, que nous dégusterons en direct devant vous pour vous expliquer la manière dont on a procédé pour avoir une excellente bouteille de champagne. D'accord. はい。ちょっとメゾンの歴史について簡単に今お話ししておりました。先ほどと重複するんですけど、1983年創業。あとはこちらの畑が本日。Donc, vous êtes aujourd'hui auquel endroit? Je suis à la même parcelle, la rue du Clos exactement. Et là, je vous montre des vignes. Là, c'est des vignes qui ont été effeuillées à la machine. Donc, on voit bien les raisins pour aller plus vite à couper, quoi. Cette parcelle sera peut-être une partie vendangée demain. Cette année, nous avons mis à peu près un tiers de raisins par terre qui n'étaient pas mûrs, quoi. Est-ce qu'on peut voir vos grappes, s'il vous plaît? ちょっとブドウ近づいて見てみましょうね。もう本当に収穫を控えている区画に今おります。ちょっと朝早いんでね、まだ収穫している人たちは見受けられないようですね。Donc, vos saisonniers sont pas présents aujourd'hui? Non, ils sont en repos là. Ils sont en train de. Ils vont retravailler demain parce que nous avons travaillé 7 jours. Et la fatigue se ressent un petit peu. Et puis, il y a les étudiants qui partent. Donc, demain, on sera un groupe un peu moins important qu'hier, quoi. Nous étions à peu près une quarantaine de personnes. Nous avons coupé 20 000 kilos de raisins par jour. もう7日間ですね、ずっとぶっ続けで収穫をしていて、今ちょっと皆さん今日は休憩をされているということなので、ちょっと実際に畑に今日はいない様子です。Il est très sucré. すごく甘いです。Quand on croque le grain, il a le goût de réglisse, donc il y a une super maturité sur ce jus de raisin. もうブドウ自体がもうすごく今完熟して甘くて、で種も噛んでみるとちょっとリコリスのようなニュアンスがあってですね、ちょうどもう種も熟してるなっていう感じがしますね。Ok, donc sont en très belles conditions alors. Très belles conditions, pas de pluie, donc très très bien.
pas 雨 trop も chaud 降ら non ない plus. し、もう完璧な状態だそうです。OK。Là, nos premiers mous ont été écrasés il y a 2 jours. Donc aujourd'hui, cet après-midi, on va préparer les fermentations des mous de raisin. Et nous avons un degré de 11,5 sur les meuniers. Et 10,5, 10,5 sur les pinots noirs. Et sur les chardonnays, un petit moins de sucre, 9,6, 9,7. Donc on va pouvoir assembler sans chaptaliser cette année. D'accord。今年もすごくやっぱりブドウの出来が良くてですね、十分な糖度も得られてまして、グラムで言うと13って言ってましたね。13から13.5ぐらいの、ムニエの糖度があると言ってました。これはもうつまりシャプタリザションをしなくてもいいレベルにまですでにもう達しておりまして、すでにもう2日前、昨日プレスしたマストがありましてですね、ジュースですね。でこれを今ちょうどこれから漬け込んで今まさに制作過程にあるということを言ってました。後ほどちょっとその様子を見ていきたいと思いますね。OK、merci beaucoup。ありがとうございます。Merci。はい、ではちょっと続けます。はい、ではまずよくご存知シャンパーニュ地方ですね、パリからおよそ150キロほどのこのエリアのことを指します。そして、シャンパーニュには主要なエリアが3つプラス南のこのコートデバールというのがあるんですけども、彼らが位置しているのはこのバレドラマルンですね。はい、17のグランクルが全部ありまして、これモンタンデュ・ダランス、バレドラマルヌ、コート・デ・ブラン、それぞれ17のグランクルの畑の名前が記されております。こちらもまた後日ゆっくり見ていただければと思います。はい、であとちょっと拡大図ですけれども、この赤が、モンターニュ・ドランスですね、そしてこの青いところ、これはマルヌ川の沿いにあるこのエリアのことを、マルヌ渓谷、バレドラ・マルヌと呼びます。そしてコート・デ・ブラン、もう名前の通り城の丘ということでシャルドネがメインのエリアとなります。これが北のシャンパーニュの3つの主要なエリアですね。で、マルヌ渓谷で、押さえておくべきポイントっていうのは、まずこのムニエに適した気候であるということで、80% 近くがムニエが栽培されているエリアということです。そして、こちらのランスはですね、ピノノワールの、産地としても有名、知られているエリアとなります。この、3つのポイントを押さえていただければいいかなと思います。であとコートデバールですね。これは一番南にあったエリアなんですけども、最近ちょっと注目もされているエリアで、シャンパーニュの一番南にあるということで、非常にこちらもブドウ自体のその完熟度が高くてですね、糖度が高く、北のグランメゾンなんかもここのブドウを買ったりとかしてですね、最近注目されているエリアと言えます。はい。OK です。で、あとこれももう言わずもがなですが、シャンパーニュには3つの品種がありまして、シャルドネ、ピノノワール、ムニエ、こちらの3つですね。はい。で、それぞれの特徴に関してはこちらに書いてある通りです。で、ムニエに関してはマルヌ川沿いにあって、湿度がやっぱ高いエリアなんですね。で、一般的にはやっぱり湿度が高いとカビですとか、病害のリスクも高いんですけども、こちらのムニエに関しては、それらのリスクにも強い耐性を持つ品種ということが言えます。で、全体的にあとはフルーティー、そして、ブレンドに甘みを与える品種として、知られております。はい。さて、それでは、シャンパーニュ・フィリップ・マレーについて、もう少し焦点を当てたいと思います。はい。彼らは、はい、こちらご覧ください。パリですね。もうパリからもう本当に近いところにあります。50キロほどでしょうかね。40キロか50キロほどです。ここに、シャンパーニュ・フィリップ・マレーっていうのがおりますね。はい。では、ちょっとこちらの視点でさらに拡大してみましょう。はい。今、彼らが、お父さんがいるところですね。は、ここです。この、まさにこの丘の上、ムニエの区画です。彼らは区画をいくつか持っておりまして、17ほどの区画をバラバラに持ってるんですけども、基本的にこのメゾン醸造所までの距離は、1キロ以内というふうに、されております。ですので、イメージ的なこの辺の周りの区画を所有しているということですね。なので、収穫してからすぐに運べる、もう酸化を未然に防ぐことができるという利点があります。はい、では、もう一度ちょっとお父さんの方に、焦点を当てます。
Donc, Philippe, Oui, je vous oui. expliquer où vous êtes situé maintenant. Donc, voilà. Est-ce Donc, que vous je suis, pouvez faire un petit tour? je suis situé comme la dernière fois où était Guillaume, là, Oui. Alexandre. Mhm. Donc, dans le haut de la côte, à 150 mètres d'altitude à peu près. 150メートルぐらいの標高ですね。あと、奥にこの町、on voit le trolley sur Marne, hein? On voit bien ici. Voilà, on voit le village au fond, là. はい、ここに、Et tout au fond, 町が見えるのがわかりますか？奥に。はい。これがトレル、et トレ tout ル au シュ fond, ル tout マル au ナ。fond. Oui? Pardon. Tout au fond, on voit Épernay, là. Tout au fond. Mais c'est un あ、peu obscur, là. Il y a de la 名 brume ce 線のあた matin. りは、エペルネが見えますね。ちょっと前回と違って、ちょっともやがかかってます。Il y a de la brume aujourd'hui, non? Un petit peu. Oui, il y a de la brume. Et la vallée de la Marne, c'est 70 km de vallée qui suivent la rivière. うん、でバレダラマル Avec des villes. ヌ、先ほどご説明した通り、70キロほどのこう長さですね、のところの川沿いのエリアということになります。まあ、ちょうどこう、なんて言うんでしょうか、川に向かって、下り坂になってるっていうのがよくわかりますよね。Vous avez des vignes de chaque côté de la vallée, quoi. D'accord. Un peu moins. On est exposé sud-ouest, nous. Et de l'autre côté, ils sont exposés nord-ouest. Donc, ils ont moins de soleil que nous, mais bon, ça, la qualité du champagne, ils vendangent, c'est-à-dire 5-6 jours ou 7 jours, 8 jours après nous, quoi. Il y a une différence pour la maturité. Est-ce que vous avez froid aujourd'hui? Ce matin, il fait froid? C'est humide un petit peu. Non, il fait pas froid, ça va. Humide. Parce que vous portez une veste, donc je pensais que... Non, il fait 12 degrés en ce moment. やっぱちょっととしこさんご質問があったみたいなので今聞いてみたんですよ。寒いんですかって聞いたら、今まあ12度ぐらいって言ってますね。まあちょっと夏にしては若干寒い感じはしますよね。で、その代わりもう湿度がご覧いただける通りこうもやがやっぱかかってるので、すごく湿度があるということですね。OK? On a la forêt derrière, c'est pour ça qu'on a une humidité, une fraîcheur. うん、ここの背後に、林が見えますよね、森というか。で、まあ、そのせいで、なんていうんですか、ちょっとこうひんやりとした、気候になっております。OK、拡大。でかいですね。ムニエっていうのは、他のシャルドネ・ピノ・ノワールに比べると粒がとても大きいんですね。で、もう弾けやすい、皮が薄いという特徴がありまして、これを機械収穫してしまうと全部壊れてしまうので、彼らは全部手摘みで行っております。Ok, j'ai expliqué un petit peu sur le meunier maintenant que vous avez des gros raisins et ils sont très fragiles. Donc les meuniers, c'est une grappe très serrée, surtout cette année. Par rapport à un pinot noir. Le pinot noir est une grappe plus longue. Et le meunier est fragile, mais bon, cette année, on a rentré une vendange exceptionnelle. Il a mûri correctement, mais il fallait le rentrer au moment où on l'a fait, quoi. Et vous avez les pinots noirs qui sont des grappes un peu plus longues. Je vous présente une grappe de pinot noir. Ils sont un petit peu plus longues, les grappes. Ah, ça c'est du pinot noir. Voilà, c'est pinot noir, ça. これは反対側にピノノワールがあって、実際に今ピノノワールの、房を見ていただいております。Avant, je vais refouler. Et par rapport à la feuille aussi, la feuille du pinot noir est comme ça. ピノノワールの葉っぱの形ですね。Et le meunier, c'est une feuille. C'est pour ça qu'on dit meunier, parce qu'il y a une petite feutrine, comme la farine un peu. で、これはムニエの葉っぱですね。ちょっと切れ目がありますね。あとご質問がありました。病害に強いというのはムニエは、ピノノワールに比べて玉割れしにくいなどの要因によるものでしょうかと。OK. On a une question. Oui. Donc, les meuniers sont assez forts contre résistent la maladie, je pense. Donc, oui. C'est à cause. C'est pourquoi? Parce que les grappes sont. La peau est dure ou c'est quoi? C'est la fragilité. Le meunier est très fragile. Donc, bon, cette année, on a une sécheresse et la peau, le jus s'est concentré. Mais on a des années où il y a de l'humidité, du mildiou, beaucoup sur le meunier, beaucoup de mildiou.
C'est ça les problèmes qu'on a. Mais cette année, le problème, il a été résolu. Pas de maladie du tout. On va passer en tête une. 年によっては、結構やはりね、ミルデューなので、うどんこ病ですかね。ベト病だったかな。ベト病か。などの病害っていうのが、結構見られるんですけれども、今年は割とこの夏はですね、非常に暑く乾燥していた時期があったので、そういった心配はなかったっていうことはおっしゃってます。で、やっぱりこのムニエっていうのは基本的にやっぱりすごく繊細なブドウなんですけれども、今年はでもそういうなんて言うんでしょうか、病害の特に悩まされた感じではなかったです。OK? Alexandre, ce matin, il a commencé à 6 heures du matin et il pompe des citernes, mais il va avoir fini, là, je pense. Mais les camions, ils ont des horaires pour partir avec le jus de raisin dans les maisons de champagne, chez Clicquot, chez Nouette et Chandon, toutes ces grosses maisons de champagne. Donc là, je pense qu'il va avoir fini, mais on l'entend parler de temps en temps, quoi. Ah, pardon. Et ce matin, il évacue à peu près 40 000 litres de jus. Voilà. Mais bon, je pense qu'il va nous rejoindre quand même un petit peu, là. Oui, je suis là, Daniel. ちょっとごめんなさい、今ね、親子同士でなんか会話しててですね、ちょっと質問続けたいと思います。OK, on va continuer aux questions. Est-ce que vous êtes situé à quelle direction votre meunier? Comment la direction de... Comment ça? Non, vous êtes exposé sud-ouest. Sud-ouest. ですね、畑の向きは南西です。南西。吉村さん、はい、南西でございます。puis, 樹齢はどのぐらいなのでしょうかと。Est-ce que la moyenne âge de vos vignes sont Vignoble, 35 ans, 40 ans à peu près. 35から40年ですね。これが樹齢の平均樹齢だそうです。はい。で、木村様からのご質問、今年の収穫制限の影響は NM グロワーの間では大変だったようですけど、フィリップさんと。そうですね。OK, donc peut-être vous avez parlé tout à l'heure, donc cette année, vous êtes assez limité au rendement, n'est-ce pas? Voilà, oui. Puis, par exemple, les négociants, c'était assez difficile pour eux. Chez vous, ça va? Très difficile pour les négociants, donc c'est eux un peu le négociant, il représente 60% de la Champagne en production, en vente de bouteilles, et ils ont de gros soucis de vente, mais nous, les petits producteurs, on essaye de sortir, on a notre épingle du jeu, justement en vendant aux particuliers, en vendant aux cavistes, aux restaurants, qui redémarrent tout doucement, mais dans l'ensemble, on est satisfait pour l'instant. はい、木村さんのご質問に対してですね、確かに収穫制限により、従来よりも 60% にとどまってるんですね、今、40% 減ということですね。そういった意味ではやっぱり大変なんですけども、大手のネゴシアンさんっていうのはやっぱりすごくそういった意味ではある程度打撃は被ってますけども、彼らに関しては実際に直接レストランさんですか、カビストですね、ワインショップなどに卸しているので、小さいながらもそちらの比率の方がやっぱり高いので、なんとかやっていけてるというふうにおっしゃってます。OK. Comme c'est le négociant qui a le monopole, qui prend 60% de la Champagne, c'est lui pratiquement qui a décidé pour dire on prend 8000 bouteilles, 8000 kilo-hectares, ce qui représente à peu près 210 millions de bouteilles. Et l'année dernière, on a eu 300 millions pratiquement de bouteilles vendues en Champagne. Il y a une baisse de pratiquement un tiers depuis le Covid. やっぱあとはその収穫制限もそうですけど、COVID ですね、コロナの影響もやっぱり大手さんは特に、苦労されているということです。はい、では次の質問移りたいと思います。OK, prochaine question. Il y a eu, on a pu apercevoir quelques grappes, ils étaient encore pas mûrs. Est-ce que vous allez les trier après? On les fait tomber par terre, on les coupe parce qu'on ne veut pas trop que ça reste sur le pied parce que ça fatigue le pied. Il y a une partie qui a été vendangée, je vais vous montrer, on voit des grappes par terre. 基本的にですね、これはもうこの収穫する時の手摘みの段階で、取り除きます。もう青い未熟なものは全部その場で捨てるそうです。Là, vous avez des pieds entiers qui sont restés là. Ils n'ont même pas été coupés là. Donc il y a des grappes par terre là, on voit.
あ、ちょっとその名残が見えますね。Regardez, 水のもの dans le は rang de 大胆 vigne, に on 捨て voit て des ます grappes. ね。うん。Donc, vraiment, c'est ça. Chez nous, c'est la force, c'est qu'on a que des gens à l'heure, c'est-à-dire que surveille la coupe. La coupe, c'est très important. On surveille toutes les grappes. うん。On a des porteurs de petits paniers qui descendent les paniers dans les caisses et ensuite essaient de regarder, trier pour amener que le mur. まあ、基本的にそのセゾニエさんたちですね、収穫を手伝ってくれる人たちは、まあ、とにかく、一旦その、何ですか、自分の目で見て、選果はするんですけれども、一回、小さいカゴに入れた後、また、それを集める、下の場所にですね、こう持っていくときに、そこでももう一度、チェックをかける人たちがいて、そこでもしっかり、取り除かれているかどうかっていうチェックを行っている。それぐらい徹底しておりますね。OK。では、次の質問に移ります。今年の夏の最高気温です。Combien de degrés vous avez eu cet été un maximal? 38. 38 On a même, regardez, on a des grappes brûlées là. あ、ちょっとその、Voilà, regardez la grappe brûlée. あ、これですね。OK、OK。これはもう直射日光でやられてしまった房ですね。Cette grappe est coupée par terre. もうこういうのはもうほとんどやられちゃってるので、全部捨てます。今のようにして切り落として、地面に捨てちゃいます。Parce que si on laisse des grappes avec du sec comme ça, avec la sécheresse qu'on a eue, c'est le soleil qui a grillé les grains. Ces grains-là, quand on va écraser dans le pressoir, le sec va pomper le jus. Et on va avoir une moins bonne qualité. C'est pour ça qu'on ne met absolument pas de sec dedans. こういうのを収穫してしまって、あとプレスしてしまったら、ブドウのやっぱ味わいに影響を、マストの状態に影響をきたしてしまうので、こういうのはもう大胆に捨ててしまうということです。はい。では、次、渡辺さんのご質問、接ぎ木の部分が見たいです。Philippe, est-ce que c'est possible de voir les vignes égraffées? Vendanger? Non, la graffe. Est-ce qu'on peut voir la graffe? Il y a quelqu'un qui veut voir. Pour agrafer, pour tenir les fils? Non, non. La rafle. Ah, la rafle du raisin? Oui. La graffe. Comment dire La graffe. Le porte américain et puis. Le greffe, le porte-greffe. Ah, le porte-greffe. Porte-greffe. 難しいですね、フランス語。Donc ça, c'est des vignes. C'est des vignes qu'on... Ça va pas être facile. ちょっとカメラワークに苦労されております。Le pied de vigne, il est là. Donc c'est une vigne qui a 30 ans. Le porte-greffe, il est là, on le voit là. Mais c'est ちょうどこの une 部 vigne qui a 分 30 です ans. ね。ここが接ぎ木している部分です。樹齢30年なので、まあそこそこの太さはあります。Voilà le pied de vigne. C'est le greffon, c'est là. で、 Et ちょうど le 接ぎ bois 木した部 américain, 分 il est が dans la ここで terre. すね。はい。なんていうんでしょうか。ちょっとこう膨らんでる部分ですね。Voilà. OK, merci. Daniel, si vous voulez, je peux vous faire visiter la cuverie. OK, tout de suite, oui. Attendez, on Voilà, va terminer encore quelques questions et on va passer. アレクサンドルさんが醸造場の様子を見せたいと言ってるので、ちょっといくつか質問を答えてから移りたいと思います。はい、欧州の移動制限は影響ありますか？ちょっと後ほど聞いてみたいと思いますね。手積みは何人ぐらいのチームでやるのでしょうかと。OK. Donc, au moment du vendange, avec combien de personnages vous faites? Avec combien d'équipes? Vous avez une équipe? Alors nous, on a une équipe de 36 coupeurs et on coupe à peu près 500 kilos de raisin par personne. 36人の、まず収穫する人たちがいて、1人500キロですね。1日500キロ、だいたい収穫するという、感じです。はい。Et nous avons 6 porteurs de caisses et de paniers. で、パニエですね。このカゴを運ぶ人は、まあ、力持ちの男性だと思うんですけど、6人おります。Et tout le raisin part au pressoir quand il est coupé dans l'heure qui vient. On emmène le raisin au pressoir pour qu'il soit basculé dans le pressoir rapidement, justement pour pas qu'il y ait une macération et qu'il n'y ait pas de réchauffement parce qu'il y a de la chaleur quand même la journée, la grappe est chaude.
で、そ pour の que ポ ça ー soit タ écrasé ー、rapidement. 6人のポーターたちが、すぐにこう、集積してですね、で、それをもう直ちに、醸造所に運ぶということです。途中でやっぱりこう、発酵が始まってしまうので、それを防ぐためですね。はい。On met ça dans le petit panier là, que j'ai dans la main. Là. Voilà. On met à peu près 5 kilos de raisin dans le panier. これはだいたい5キロぐらいですね、いっぱいにしたら。Donc vous portez un petit panier pour pas que les grappes s'écrasent. Voilà, c'est ça. Pour pas que, sinon la machine, si on vendangeait à la machine, les grains sont explosés et en Champagne, on ne peut pas vendanger à la machine. C'est impossible. 機械収穫の場合はもうブドウが玉割れしてしまうので、それは避けているっていうのと、あとカゴもやっぱりね小さくして、潰されないように、5キロという小さなカゴで収穫をしております。Et on coupe toutes les grappes avec ce petit instrument là, le petit sécateur. で、これが剪定バサミですね。OK. Encore une dernière question. Quelle sorte de stock vigne américain est-ce que vous utilisez? Pour le greffage, Oui. le bois américain est c'est des vignes qui poussent comme de la liane. Et ces bois américains sont produits dans le sud de la France. Ils sont traités pour pas qu'il y ait une maladie quand on va replanter. Et les greffons sont sélectionnés aussi, mais par le comité interprofessionnel des vins de Champagne. Bon, avant, on sélectionnait des greffons dans nos vignes. Et maintenant, pour la traçabilité, pour la qualité des greffages, on va greffer avec des bois sélectionnés par le comité interprofessionnel des vins de Champagne, qui sont vendus. 吉村さんのこのご質問ですね。フランス語で書いてます。これはつまりどういう大木、どんなアメリカの大木を使っているのかというご質問なんですけれども、今までは全部彼ら畑で、いわゆるマッサルセレクションをされていたんですけども、もう最近ではそのトレーサビリティを得るために、アメリカ産大木を南フランスでなんか栽培、そういう苗木屋さんがあるみたいなんですね。でそこから購入して、使っているということです。はい。OK。では、ちょっと、まだね、ご質問たくさんあるんでしょうけども、そろそろ醸造所の方に移りたいと思います。OK。Philippe, merci beaucoup. On va passer maintenant à Alexandre. Oui, alors Daniel, là nous sommes actuellement en train de charger un pressoir de raisin. J'entends les caisses. Donc, je peux vous montrer ブドウが運び込まれておりまして、ちょうど今プレス機にかけている様子が見れるそうです。OK。Attention, ça va faire beaucoup de bruit. すごいうるさいんで、ちょっと気をつけてくださいと。いや、こんな様子はちょっと見れないですね、普段。OK？ ちょうど今運び込まれてますね。Vous m'entendez？ あれ、聞こえない。Alexandre? Vous m'entendez? Oui. Alexandre? Ah, ok. Oui, je vous entends. On n'entend pas de bruit, par contre. Vous entendez trop de bruit? Non, on n'entend pas, pas du tout. Peut-être c'est filtré, je sais pas. D'accord, ok. Donc là, vous avez nos pressoirs. Donc, nos pressoirs, et là, vous avez deux personnes qui sont en train de mettre les 8000 kilos de raisin dans le pressoir. ちょうどプレス機にですね、8000キロのブドウを投入している真っ只中だそうです。Est-ce qu'on peut voir de près? Oui, je vais voir si la connexion marche. Je monte avec mon Mac. Ok, faites attention. ちょっと近づいてみるということです。音がすごいって言ってましたけど、何も聞こえないですね。多分これ、ズームというか、何でしょうかね。そういうちょっとノイズキャンセリングが効いちゃってるんでしょうかね。かえって良かったのかもしれないんですけれども、実際はすごい音がしてるそうです。全然何も聞こえないですね。まさに今、放り込まれてますね。Bonjour. Est-ce que c'est dur, ça va? Bonjour, les vacances. はい。職人さんでしょうか。ちょっと邪魔かな。ちょっと中も見せてもらえそうですね。Chardonnay.
On charge du chardonnay, du raisin blanc. OK。シャルドネです。シャルドネ。うん。この圧搾機、プレス機ですね、8000キロまで入るそうなんですね。はい。今まさに大胆に放り込んでますね。ちょっと収穫してる様子は残念ながら今日見れなかったんですけど、でもこういう作ってる様子っていうのもね、逆に見れてよかったかなというふうに思いますが、すごい、もうこれライブですもんね。すごいな。結構大胆に放り込むんですね、こうやって。すごい。C'est lourd? 重いですか? C'est lourd? C'est très très dur. Ouais, ouais. Les caisses font 50 kilos. Chaque caisse 50 kilos. 1ケース50キロあるそうです。Dans un 8000, on met à peu près 170 caisses de raisin. つまり170箱あるということですね。50キロ。はい。すごいな。で、これ実際、プレスの方法としては、このプレス機、プヌマティックと呼ばれている、中にゴムチューブがあって、それがこう膨らむ、プレス機なんですね。聞いたことある方はいらっしゃると思うんですけども、OK? Voici le jus de raisin qui coule ici. で、プレスしたものがここに今出てる。うん。ちなみにですね、これ3、4時間かけてじっくりプレスしてるそうです。この8000キロを、プレスするのに3、4時間、時間をかけているということです。今まさにこう液体が絞り出されてるところが見えますね。Oui, on voit très bien. Donc là, c'est le jus de raisin qui coule directement du pressoir. Oui, oui. Donc là, c'est un pneumatique, ça gonfle. Et ensuite, ça va presser le raisin contre la paroi du pressoir. Et ensuite, il va pouvoir s'écouler dans les velons qui sont ici. こうプレスされてきたものが、こう流れ出てきて、こちらのタンクの方に今、集まってきてますね。Donc là, vous avez vraiment la grosse activité. Là, le matin, c'est la grosse activité, c'est le plein boom. Il faut être en forme dès le matin, 6 heures du matin, parce que là, c'est 24 000 kilos de raisin qui viennent d'être chargés en 1 heure. 24000キロのブドウが、だいたい1時間、1時間で24000キロのブドウが運ばれてきているという計算だそうです。で、もうこの朝の今この時間ですね、6時から始めて、すでにこの朝8時半、この時間にかけてです、今まさにこのプレス作業が一番、ピークということです。Et là, Daniel, je vais vous faire goûter en live le jus de raisin. OK。ちょっとジュースをライブで味わってみたいと思います。絞り切る。これはシャルドネじゃないですか。Pur jus de raisin. C'est quel raisin? C'est quelle variété? Alors celui-ci, c'est le meunier, c'est le pressoir d'avant. これはムニエです。C'est très bon, c'est très très sucré. すごい甘くて、すごく美味しいです。Super bon. C'est du pur jus 100% naturel. 100% ナチュラルジュースです。Santé, Ça a l'air bon. Santé. Super bon. 僕はこれで乾杯したいです。Je vous invite l'année prochaine à venir déguster le mou de raisin, le jus de raisin. Ça a l'air très bon. C'est pour ça qu'on est en forme, parce qu'on boit du jus de raisin tous les jours et c'est beaucoup de vitamines. この疲れた体にですね、すごくやっぱりこう体に染み入ると言ってますね。このブドウジュースを飲んで元気を出してるんだと、この作業を乗り切ってんだと言ってます。Voici les futurs raisins ici pour le prochain pressoir. で、次のプレス待ちのブドウが今ここに控えている状況ですね。これも8000キロぐらいあるんでしょうかね。170ケースぐらい。なるほど。Vous avez 170 caisses de raisin qui sont prêtes, ça représente 8 tonnes de raisin à peu près.
Oui, à peu oui. près, sûr. Mm. C'est 8 tonnes de raisin, voilà. Et まあ、8000 8 キde ロ。raisin, うん。8 tonnes de raisin, on va sortir 51 hectos de jus de raisin. 8000 キ5100ロ litres. で、5100リットルですね。51ヘクト。だから、そうかな ?5100 リットルかな。Donc voici maintenant notre cuverie. Donc c'est Mhm. ici que sont réceptionnés tous les jus de raisin pour ensuite rester à peu près entre 10 et 12 heures pour le débourbage. C'est la première étape. D'accord, d'accord。今、ここのタンクはですね、すべてジュースでこう満たしておいて、約10時間から12時間安静にさせて、デブルバージュですね、成長させている。これは、ご質問にもある、髪の毛、動物、枝などの異物とか、まあ、それも含むですけれども、まあ、そういったものを、取り除く作業ですね。下にこの成長、ごめんなさい、上澄みに、そのきれいな液体が残るので、まあ、それをさらうという、作業ということです。まずこれが第一段階です。Là ici, vous avez le futur champagne Philippe Mallet, le millésime 2020, le Pinot Noir. こちらピノノワールの、キュベ2020年度版の、発酵を控えているブドウジュースのストックです。Et on remarque que le jus, en débourbage, en décantation, on rajoute un peu de sulfite et ça fait débourber le vin, donc il est plus clair le jus au bout de 12 heures. あと、まあですね、一応 SO2 を、まあ少し、この今の収穫期にですね、少し添加しているんですね。この量に関しては、以前ちょっと伺ったときに、10cc 程度と、非常にまあ少ない量の、SO2 を入れております。まあ、そのおかげで、このデブルバージュという作業がですね、よりこう、透き通ったクリーンな、ジュースに、を得ることができるということをおっしゃっております。Daniel, je voulais juste préciser derrière moi, les deux grandes cuves ici, tout est destiné pour la grande maison Moët et Chandon. Vous avez ici Moët et Chandon. これ、モエテシャンドン用の、リザーブワインだそうです。モエ。だから、彼らもね、ちょっとそういう大手にも実は少しやってるんですよ、今。Ensuite, les citernes, les gros camions viennent ici pour charger les raisins, pour charger ensuite le mou de raisin. Ah, c'est du jus, ça. Voilà, du jus de raisin. Ça, c'est pour les maisons de champagne qui viennent chercher le mou de raisin. これは大手メゾンとかがですね、ブドウのジュースを買いに来てるんですね。彼らがここに控えて、ここにさっきのタンクの中にブドウジュースを、入れて、で、まあ、あとは持って帰ってくる。On a 29 viticulteurs qui amènent leurs raisins et c'est pour ça qu'il y a des grosses quantités qui partent chez Moët et Chandon, Clicquot, Laurent Perrier, toutes ces grandes maisons. ローラン・ペリーと、あとブーブ・クリコと、モエテ・シャンドン、あとポール・ロジェもですね、実際に彼らのブドウジュースを買いに来ているそうです。全部で大体29のメゾンがあるそうです。Et chaque viticulteur choisit sa maison. Voilà. すごいな。Voilà, Daniel, c'était le petit tour de cuverie et de pressoir qu'on peut montrer à nos clients, à nos futurs peut-être aussi clients de nouvelles cuvées, pour leur montrer comment on travaille et pour montrer que tout est authentique chez nous et tout est fait avec nos mains qui sont tachées et sales. こうして皆様にこうして様子を見せているのは、もう私たちがいかにこう手作りにこだわって、誇りを持って仕事をしているかっていうところですね。はい。その様子が皆さん感じ取っていただけたら幸いです。OK, on a quelques questions, Alexandre. Oui, oui. Alors, ちょっと質問に順次答えていきたいと思います。そうだね。Alexandre, qui c'est qui va faire la dégustation aujourd'hui? Alors, moi, je vais déguster le brut tradition et le rosé. Et mon père va déguster le millésime 2015. D'accord. では、ちょっとお時間もあれですので、そろそろテイスティングに移りながら、そして質問に答えていければなというふうに思っております。OK, Alexandre, est-ce que on peut procéder à la dégustation? Oui, oui, sans problème. Si le Japon veut me suivre, Daniel, voilà, très bien. Je vais chercher un petit verre. OK. ちょっとグラスを持ってきます。では皆さんもお手元にシャンパーニュがある方は、ぜひ一緒にテイスティングしましょう。
Voici Daniel nos verres de la marque Lehmann. C'est des verres gravés champagne Philippe Mallet. レマン社のグラスで、フィリップ・マレーのブランド、C'est très bon pour boire le champagne. シャンパーニュを飲む上においては理想的な形と言えます。この形状のものがいいというおすすめです。ちょっとストッパーが私は開かないんで、どうしようかな。よいしょ。開け方がわかんない。開いた。じゃあせっかくなので、ちょっとこの収穫期の貴重なテイスティングを共に行いたいと思います。Nos nouvelles capsules de champagne que le Japon ne connaît pas encore. だから新しいこれミュズレですね。今年のデザインだそうです。6 couleurs différentes. で、très joli。こういう色が6つ、6タイプあるそうです。今のは紫色。他にも6種類の色があるそうです。Toujours l'écriture de ma femme qui est mise sur les capsules, sur les étiquettes. これはフィリップさんの奥さんが直筆のサインをしたものです。Donc Daniel, on peut ensemble procéder à la dégustation de ce brut tradition? Oui, bien sûr. では早速テイスティングしたいと思います。Donc là, nous sommes sur un champagne 80% de meunier et 20% de pinot noir. Donc c'est un champagne blanc de noir. こちらのキュベですね。今当社でも取り扱いのあるこのキュベは、ピノムニエが 80%、そして、ピノノワールが 20%、つまりブランドノワールです。C'est déjà l'année 2016 et 2017, 2 années dans cette bouteille. で、2016と2017の、それぞれのヴィンテージの、アサンブラージュものになります。Alors au niveau des arômes, nous sommes sur les fruits jaunes à noyaux, comme l'abricot, la pêche, sur des fruits confits. アプリコットですとか、あとこの中に種の入ってる、果物ですね。黄色い果物系、アプリコットとあと黄色い桃、そんなニュアンスがあると言ってますね。Donc en bouche, c'est quelque chose qui est très dynamique, très très frais. C'est une belle longueur et surtout beaucoup de fruité dans ce champagne grâce au cépage meunier. Le meunier qui est un raisin qui est très 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 fruité. ですごくフレッシュで、フルーティーと言ってます。で、このフルーティーというのはやっぱりこのムニエから来る、特徴ですね。最大の特徴がムニエです。Alors moi, je vous conseille de déguster ce champagne avec un produit de notre région. C'est un fromage qui s'appelle le maroilles. Ah, ok. Attendez, je vais partager l'écran. ちょっと今共有させてもらいますが、はい、今テイスティングですね。こちらを今行っております。今ご説明した通りの、ムニエ80、ピノノワール20、特徴も今ここに書いてある通りなんですが、これに合わせる食べ物としては、この地元でも有名なチーズ、マロワールチーズですね。これが相性抜群だと、おっしゃっておりますね。C'est vraiment délicieux avec ce maroilles. Car ça va, le côté crémeux en fait du maroilles va encore sublimer un peu plus ce champagne. で、このマルワルチーズのこのクリーミーっぽさがですね、またすごくこの泡と、このキレとミネラル感とすごく相性がいいと言ってます。で、前回彼は、収穫期、まさに今ですね、朝このマルワルと一切れのパンと、そして、シャンパーニュを一杯飲んでみんな朝作業に臨んでるんだというふうなことを言ってました。Et alors, pour vous, Daniel, pour vous, les amis japonais et les clients japonais, je vais déguster en live le maroilles et le champagne. C'est la tradition aux vendanges. On doit absolument manger du maroilles et boire le champagne. Ah, ok. まさにさっき話したこのマロワールですね。これを今から食べたいと思います。Vous avez le maroilles maintenant? Chez vous? Oui. Au vendange, on achète beaucoup de maroilles et un ami me le ramène. で、今ちょうどマロワールが手元に届いたみたいです。Donc voici le maroilles. Oh. Voilà, c'est très 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 bon. Donc ce qu'on conseille, c'est de le manger
le plus frais possible, sorti du frigo. Voilà, un tout petit bout pour aujourd'hui, ça sera très bien. もう冷蔵庫から出した直後のこの冷えた状態。Je vais faire attention à ma ligne. Donc voilà le maroilles. Ça a l'air très bon. Ça sent très très fort. マルワルは結構香りが強いです。C'est super Et en bon. bouche, c'est très doux. C'est doux. いやー、食べたいですね。C'est super bon. すごく美味しい。C'est très bon. Ça a l'air très bon. Vous êtes les bienvenus pour goûter ce délicieux maroilles des vendanges avec notre bruit de tradition. Ok, peut-être on va passer aux questions. Oui. ではちょっと質問がね、だいぶ溜まってしまっているので、音なしで仕込むところからの下。Attendez, hein? はいはいはい。高橋さん、今年は補糖なしで仕込む。はい、そうです。先ほどお父さんも言ってました。今年は非常に完熟したブドウだったので、補糖はなしで、すべて仕込めるそうです。はい。ね、彼の笑顔も素敵ですね、本当。で、太田さん、この仕込み待ちのブドウを参加しないで何か工夫をしている。OK, donc on a vu quelques stocks tout à l'heure, des caisses de grappes qui vont être pressées bientôt. Donc, pendant ce temps, est-ce que vous faites quelque chose pour que l'oxydation ne s'avance pas? Alors, tout simplement, en fait, ces caisses-là vont rester très, très, très peu de temps sur le quai. Grand maximum, ça va être une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc, c'est très peu de temps. Et en fait, les caisses, dans les caisses, il y a des petits trous. Et les petits trous permettent d'éviter l'oxydation car le jus de raisin continue de couler. Regardez. 今、この仕込み待ちのブドウの説明をしてますね。参加しないために何か工夫をしているかというと、はい。このちっちゃい穴、見えるのがわかりますでしょうか？Et sous la caisse, il y a des trous aussi. で、ブドウの底、ごめんなさい、ケースの底にもこういうちっちゃな穴があるんですね。Donc, ces trous permettent comment dire, de ventiler les raisins, de les aérer pour qu'ils ne puissent pas fermenter dans la caisse enfermée, quoi. 酸化というよりかは、この発酵を始めにくくさせるためのことです。まあ、要は、穴が開いてないとやっぱこもっちゃうんで、その分、やっぱ発酵が進んでしまうんですよね。なので、少しこの空気の通りを良くすることによって、それを防ぐことをしているそうです。それが一つの工夫と、あと、さっき彼が言ってたんですけど、30分から45分の間ぐらいしかもう放置、ここにはしてません。もう、すぐにプレスにかけるために、ここにストックを一時的にしているだけで、それが45分を超えることはないと言っております。OK, l'air traverse à travers les trous, l'air rentre dans les caisses et l'air justement circule dans ces raisins. Parce que si on était en compact, si c'était fermé la caisse, il n'y aurait plus d'air qui circulerait et là on aurait des soucis de fermentation. そうですね。やっぱりこう風通しを良くしとかないと発酵は瞬時に始まってしまうそうです。はい。では、le prochain question. Alors, シャルドネからメルロー、シャルドネから ME に、ムニエかなにブドウを変えるときに機械はリンスの、これはね、別の機械だったと思います。Donc, les pressoirs que vous avez, c'est, vous en avez 3, c'est pour le chardonnay, meunier et le pinot noir. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, dans un pressoir, on peut mettre 8000 kg de raisin. Et par rapport à toute la surface des vignes qu'on écrase dans notre pressoir, il nous faut 3 pressoirs. Entre chaque pressoir, on va laver le pressoir, laver les cuves pour ensuite remettre du raisin. Donc, peu importe le raisin qui est à l'intérieur, à chaque fois, c'est relavé pour ensuite represser le raisin. D'accord. つまり3つの品種ごとに分けているのではなく、一応3つプレス機はあるんですけれども、1回プレスした後、8000キロのブドウをプレスした後、毎回、リンスは行っています。そしてもう一度、また別の品種を入れるとかして、やってるということですね。OK, merci.
Par contre, on ne mélange jamais du chardonnay avec du pinot meunier et du pinot noir. On a fait juste une cuvée, nous, l'année dernière, en assemblage dans la parcelle où je suis en ce moment. On avait mélangé 2700 kg de chardonnay, 2700 kg de meunier, 2700 kg de pinot noir. Et on a fait une cuvée, on en a mis une partie en bouteille qu'on va commercialiser dans quelques années. Mais c'est très, très rare l'assemblage des raisins dans le pressoir. C'est une première. Et on a goûté avec l'œnologue et il a dit que c'était fantastique. Cette année, par contre, cette année, on ne peut pas le faire. Parce que vous avez les pinots noirs qui mûrissent plus vite, plus tard, les chardonnays également. Donc, ça a été très, très compliqué. On n'a pas pu assembler ces 3 raisins dans le pressoir. Mais vous aurez une cuvée qui va sortir dans 2 ans à peu près. Il y aura ces 3 cépages qui ont été assemblés au pressoir. Ça se fait pratiquement pas en Champagne. On a demandé l'autorisation. On a le droit de les mélanger. Mais c'est osé parce que l'assemblage en Champagne, on assemble les vins quand ils sont finis de fermenter. Mais nous, on l'a fait au niveau du raisin. D'accord, d'accord。ちょっと、ごめんなさい。あまり直接関係なかったんで、続けたいと思います。つまり、3つのプレス機があって、毎回プレスするたびに洗っているということが、一番重要なポイントですね。あとは成長剤は使いますかということなんですけども、est-ce que vous utilisez quelques produits pour le débourbage? Alors, on peut mettre des enzymes, et les enzymes vont faciliter en fait le débourbage. Donc c'est une sorte d'enzyme, c'est une sorte de bentonite ou c'est quoi? Voilà, c'est ça. Ouais. D'accord. ベントナイトを、少し入れてる場合もあるということです。はい。ごめんなさい。ちょっと、かなり質問があるんですが、テイスティングの方ですね。続けたいと思います。On va continuer à la dégustation alors. Maintenant, est-ce qu'on peut déguster le rosé? Voilà, donc là, Daniel, cette bouteille, vous ne l'avez pas encore chez vous au Japon. Mais, まだ日本には入ってないキューベです。ロゼ。En avant-première pour vous, je vais vous faire part de cette petite dégustation de rosé. Merci. はい。では、まだ日本に入ってきてないこのロゼですね。実際にテイスティングして、ちょっとコメントを寄せていただきたいと思います。残念ながら、まだちょっとね、未入荷なので、私もこれは見るだけになってしまいますけれども、今彼が開けてる間にじゃあちょっと説明しましょう。Voilà une autre couleur de capsule. ちょっとこのミュジエですね。またさっきと違う色ですね。OK。Voilà. Attendez, je vais expliquer juste simplement les choses techniques. Hein? Oui. では、こちらの品種は、ムニ90とピノナール10。同じく、こちらもブランドノアールですね。はい。で、ドザージュが 6g パーリッター。ちなみになんですけど、もし日本に入ってきたら、先ほどのブルットトラディションとお値段は、一緒ぐらいです。いやー、継ぎたてのシャンパーニュはいいですね。Vous avez le soleil qui est en train de se lever là, ça va s'éclaircir. フィリップさんの畑、今太陽がちょっと出てきたそうです。Donc là, sur ce champagne rosé, nous avons une robe de couleur plutôt corail. C'est un rouge fort prononcé, un rose fort prononcé, car en fait, avec mon père, on fait notre propre vin rouge et on le rajoute pour colorer en fait le rosé. Et plus on en rajoute, et plus la couleur va être prononcée. D'accord. Et là, vous avez à peu près entre 10 et 15% de vin rouge. D'accord. C'est donc du meunier. Dans les tonneaux derrière, là. Derrière Alexandre, il y a un tonneau, le rouge, il y a une partie de rouge. Alors c'est... Ouais. アレクサンドルさんのこの背後にあるこの樽ですね。ここに、ムニエの赤ワインが入ってるんですけれども、実際に赤ワインをアサンブラージュしてこの色を出しているということです。C'est 50%. Le rouge est fait avec 50% de meunier et 50% de pinot noir. D'accord. で、この赤ワインは、50-50ですね。ピノノワールと、ムニエのアサンブラージュのものです。Donc là, au niveau du nez, vous êtes sur des fruits rouges comme la mûre, le cassis. で、まるでちょっとクロスグリやカシスのような香りがあります。Là, c'est quelque chose qui est vraiment fruité parce que c'est encore fait à base de meunier et de pinot noir. 80% meunier
et 20% Pinot Noir, plus le vin rouge. で、80% がやっぱりムニエなので、とにかくフルーティーですね。そして、その赤ワインのアサンブラージュしているものも入っているので、とてもそのフルーツさが際立っております。Alors, c'est toujours des champagnes qui sont très frais, une belle fraîcheur. Et c'est quelque chose aussi qui est onctueux, crémeux et qui va très bien se marier avec un dessert. Par exemple, la charlotte au biscuit rose de Reims. はい、非常にクリーミーでこうふわっとしたこの口当たり、でもフレッシュ&ドライなんですけれども、こういった向こうのデザートですね、いちごのシャルロットケーキというものがありまして、これと相性がいいと言っております。ちなみにこのシャルロットケーキの周りのビスケットなんですけども、これは地元の有名なお菓子メーカーのフォシエというところが作っている、ピンクビスケットという名前のものです。はい。甘そうですね。Nous conseillons à nos clients de déguster d'abord le champagne et ensuite manger le dessert. Parce qu'en fait, si on mange le dessert en même temps, on va avoir les papilles de la langue qui vont être trop sucrées. On ne va pas pouvoir savourer le champagne correctement. で、まず注意点としては、デザートですね。これは、先にデザートを口に含んでテイスティングしちゃうと分からなくなっちゃうので、必ず先にワインを飲んでから、デザートを、少しかじってくださいということです。On peut remarquer sur nos champagnes que la bulle de champagne est très très fine. 泡細かいですね。Donc cette bulle très très fine est en fait due à une prise de mousse en bouteille qui est très lente. Plus la prise de mousse va être lente et plus la bulle du champagne sera fine. D'accord. 基本的にこの泡の細かさの秘密についてはですね、1月2月頃に、瓶熟を行うんですけども、その時に、ちょっと周りが寒いですよね。その寒い時期にあえてこう緩やかに瓶内二次を続けることによって泡が細かくなるということを言っております。やっぱこう時間をかけないとこう細かい泡というのは出てこないということですね。Ok Alexandre, merci beaucoup. Alors, avant de... Pour terminer Daniel sur cette cuvée, oui. Si nos clients japonais ont aimé notre brut tradition, ils peuvent que adorer notre rosé car c'est vraiment le même assemblage. C'est juste que la couleur et ce tanin du vin rouge va rapporter vraiment ce goût de fruits rouges et de mûres et de cassis. C'est sublime. 先ほどのブルットトラディション、皆様テイスティングされたと思うんですけども、この味がお好きでしたら、絶対にこのロゼも気に入るはずだと自信を持ってお勧めしております。それに少しこうタンニンですとかふくよかさをさらにこう加えたような味わいですので、ぜひ日本で目にすることがあればCes fruits rouges, c'est dû au vin rouge qu'on a fait avec la macération de la peau de raisin. C'est là qu'on a sorti ce cassis, framboise, les fruits rouges. C'est la peau du raisin qui a amené ce fruité, ces fruits rouges qu'on retrouve dans la bouteille. 果実感ですね。赤いフルーツですとかカシスとかフランボワーズとか、そういったニュアンスを出しているのはマセラションですね。スキンコンタクトによるやはり醸しの味わいの要素が強いです。Ok, merci beaucoup. Il y a juste une heure à passer maintenant, donc on va déguster le millésime. Non, mais on va continuer les questions. Hein. Oui. D'accord. Alors, une fois. On va terminer une fois. では皆さんすみません。1時間とりあえず経ってしまったということで、まず中締めということで今回させていただきたいと思います。で、お時間ある方ですね。今日日曜日ですので、ちょっと比較的、お時間にも余裕のある方がいらっしゃるかもしれないので、ちょっと今日ご覧いただける通り、ちょっと今日イレギュラーなセミナーで質問も大変多いので延長戦ということでちょっとしばらくお付き合いいただければと思います。では、その前にですが、次回の予告ということで恒例の、ご説明をさせていただきたいと思います。はい。次回予告です。9月2日水曜日、そして9月9日水曜日、こちらも全2回にわたって行われるセミナーです。中身は一緒なんですけれども、今度はお隣シャブリですね、の生産者、うちはもう20年ぐらいの付き合いがあります。こちら親子3代
の、ちっちゃな家族経営のワイナリーなんですけれども、今回は、こちらのおじいさんのジャックさん、息子さんのロミュアルドさんに登場していただいて、シャブリについての、詳しい、地層の解説ですとか、プティシャブリとシャブリを実際に飲み比べてみて、それらの違いについて熱く語っていただこうという趣旨の内容のセミナーとなります。はい、すごくご好評いただいておりますシャブリですので、ぜひこちらも皆様のご参加をお待ちしております。はい。では、こちらで一旦中締めとさせていただきます。Donc peut-être il y aura des gens qui vont quitter. Donc est-ce que vous avez quelques commentaires pour eux? On est 120 pour le moment. Donc si vous voulez dire quelque chose. Vas-y Alexandre. 皆さんへのコメント、はい、お父さんから。On est content de vous faire partager notre travail et surtout en fait c'est ce moment des vendanges car on travaille vraiment toute l'année pour ces 10 jours de vendanges. C'est là qu'on va récolter le fruit de notre année et de notre travail et on est content et fier de le partager avec vous, nos clients japonais. Merci à vous. この貴重な10日間の収穫期においての、今まさに、まだ収穫の真っ只中のこの時間を皆さんと日本の皆様と共有できたことはすごく、幸せに思います。OK. Philippe, pour conclure. Oui. Pour conclure, merci de nous avoir consacré quelques heures cette semaine et la semaine dernière et puis de vous avoir un peu montré notre travail. Parce que le travail de l'année, justement, c'est ce qu'Alexandre disait, c'est le fruit de 8 jours intenses pour rentrer une récolte extraordinaire, quoi. Dommage qu'on n'ait pas plus de quantité à pouvoir rentrer. On va être obligé d'en couper pour en mettre par terre parce qu'il va rester à peu près sur notre exploitation 10% de raisins qui vont rester sur pied, quoi. Voilà. Et sinon, bonne dégustation à vous tous et puis peut-être qu'un jour on vous rendra visite chez vous et puis on vous fera partager, on vous reparlera un petit peu de nos cuvées qu'on a élaborées et puis d'autres cuvées qui vont arriver dans les années à venir, même dans cette année-là, en 2021. Merci beaucoup. はい、ではお父さんからのコメントはちょっと今年の収穫ですね、残念ながらちょっと収穫制限っていうものがあって今全部収穫しきれずちょっと 10% ぐらいは残さなきゃいけないっていう状況ではあるんですけども、ただこの10日間の収穫期が全てをやっぱ決定づける非常にやっぱり1年においても非常に重要な期間であることは確かで、この10日間でもう彼らの次のプロダクションが全て決まるというですね、非常に今そういう大事な局面におります。それで皆様実際にテイスティングしていただいて気に入っていただけたならすごく幸いに思います。日本にまた来る機会があればぜひお目にかかりましょうというメッセージでした。OK, on va tout de suite continuer. Hein? Alors merci encore, merci Philippe, merci Alexandre pour votre temps. では、こちらで中締めです。質問コーナーを続けたいと思います。はい。Daniel, est-ce qu'on peut, en très peu de temps, quand même, déguster le millésime 2015? Bien sûr, bien sûr. Oui, on va faire. で、ちょっと時間が中締めも過ぎて今質問コーナーにはなってしまったんですけど、一つだけちょっととっておきのキュベがありますので、そちらも紹介させてくださいということです。はい、ちょっとごめんなさい。これ時間内に間に合わなくて申し訳ない。延長戦でご紹介してしまって申し訳ないんですけども、こちらのアレクサンドルフィリップさんからちょっと解説をしてもらいたいと思います。OK, Philippe, on vous écoute. Donc, on vous voit pas là. Ah, ok, c'est bon. Voilà, non mais j'ai encore 20% sur mon portable. Je vais vous faire déguster. Je vais vous faire déguster. Pourtant, il était chargé. Hein. Okay. Il était chargé pourtant ce matin, mais bon, je sais pas. Il va falloir changer les portables. Oui, ça consomme l'énergie. Je vais vous faire déguster le millésime. Là, vous voyez une condensation sur la bouteille. C'est parce que je l'avais mis au frigo ce matin. Et puis là, avec la température extérieure, on a une petite vapeur, une petite condensation de gouttes d'eau. 冷蔵庫から出したんですけど、今温度差で汗かいておりますが、こちらがスペシャルキュベになります。Bon, ce millésime, il est mis dans un coffret individuel
on a tiré à peu près 2900 bouteilles et ces bouteilles sont tous numérotées. C'est un 100% millésime, un 100% meunier, millésime 2015. はい、こちらのスペシャルキュベはですね、100% ムニエです。で、2015年のミレジムもので、すべてロット番号がボトルにシリアルナンバーが記されておりまして、あとは個別梱包化粧箱の入っているラグジュアリータイプです。ちょっと手元にないんでね、ブルットトラディション。La bouteille. Ah, ok. お父さんラベル見してって。はい。Ok, très beau. La forme est assez particulière. Oui. Voilà, on a voulu la différencier des autres bouteilles. Par contre, tout le travail se fait à la main. L'habillage, la manipulation de la bouteille jusqu'à la dégustation, les coffrets, les cartons, tout est manuel. Été fabriqué à la main. Cette bouteille est un peu compliquée. ラベリングも、化粧箱も全部手作りだそうです。Voilà, cette année-là, on n'avait pas rajouté de sucre dans le raisin. で、この2015も全くドーサージ、ごめんなさい、補糖はシャプタリザーションしてないですね。C'était l'acide naturel du raisin. もうブドウ本来の、糖度と酸度です。J'ai un peu de problème avec mes écouteurs. さっきからちょっとイヤホンが。Ils ne tiennent pas, les oreilles ne sont pas assez grandes. Donc, je vais déguster ce millésime. Donc, c'est la vin sans malolactique. Chez nous, on ne fait pas de malolactique. C'est l'acidité naturelle du raisin. で、マロラクティックをしてないので、ブドウ本来の、酸ですね。こちらの酸も味わうことができます。Sur les premiers mars avec Alexandre qui a supervisé pour le pressoir, nous avons sorti des vins à 10,5, 11 et l'acidité est de 6. Ça sera une acidité, bon, l'acidité va baisser un petit peu, mais on aura cette acidité naturelle du raisin. On n'aura pas rajouté d'acide citrique ni tartrique, ça sera l'acide du raisin. Donc je commence à déguster. Donc au nez, il y a une fraîcheur, on voit le fruit qui sort de ce nez, de ce champagne qui est excellent en 100% meunier, qu'on avait fait un petit peu il y a quelques années, parce que vos patrons nous avaient proposé d'essayer de faire un meunier, un 100% meunier, et on l'a fait. Et on n'a pas regretté, on sort quelque chose de très 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 bien. こちらのキュベは実はですね、ちょっと弊社の社員の者が実際にこちらのメゾンを訪れた際にピノ100とかないのって聞いたときにそれにヒントを得て作ったキュベだそうです。あれ、ça va? Ah. Vous avez perdu la vision? Ah, j'ai plus que 10%. Ah. Ça revient pas. ちょっとバッテリー残が 10% だそうです。Ah là là. J'arrive pas à revenir. Les aléas du direct. On n'est pas fiable dans notre matériel. Non, j'arrive pas à revenir. Ça me met fermé, mode économique. Bon, j'appuie, mais ça revient pas. あ、ちょっと復活できないみたいです。Ok, ben, sinon, c'est pas grave, vous pouvez continuer, on vous entend de toute façon. Oui, oui. まあ聞こえるんで、声だけで。Donc, la dégustation du millésime, quand on l'a mis en bouche, on a ce goût brioché, fruité, ces arômes arrondis et cette pointe d'acidité en fin de bouche qui réveille les papilles. ちょっとこのブリオッシュ香ですね、シャンパンによく用いられる表現なんですけども、ブリオッシュ香がしっかり感じ取られまして、このちょっとこう特徴的なツンとするミネラル感もしっかり感じられます。Je suis désolé, hein, j'arrive pas à le remettre. C'est pas grave, mais continuez, on vous entend très bien. La prochaine fois, je cacherai des batteries dans le tonneau et j'aurai juste à me brancher, on pourra rester des heures en direct. Le meilleur endroit pour déguster les champagnes, c'est vrai qu'en plein milieu des vignes, c'est l'idéal.
parce que c'est là que naît le raisin pour faire le champagne. Donc c'est le meilleur spot, le meilleur もう endroit. テイスティングする場所としてはね、まさにこの収穫された、もうその生まれた場所で、この畑のど真ん中でテイスティングするっていうのが本当に理想的ですよね。まあそれができれば本当それに越したことはないんですけども、はい、そんなことを言っております。Si certains de vos clients, Daniel, veulent venir en France un jour et visiter la Champagne, ils sont les bienvenus dans notre gîte de France. Nous sommes gîte de France et on peut les recevoir pour vraiment partager notre passion et faire cette dégustation en plein milieu des vignes. で、彼らは、まあ、そういう、まあ、日本の皆様もね、もし、訪れる機会があれば、もういつでもウェルカムです。まあ、そういう、来客されるお客様が年々やっぱりいらっしゃるので、今では、まあ、隣の国のベルギーとか、ドイツからも結構お客さん来るらしいんですけど、まあ、彼らが持ってる四駆で、ワイナリーツアーをしてですね、それで、今、お父さんがいた、畑のど真ん中にある、この樽のような置物の上で、実際にテイスティングをすることも可能ですということなので、ぜひご興味のある方はいらしてくださいというメッセージです。OK, Philippe, vous êtes toujours là? OK? Oui, je suis toujours là, je vous entends, mais je ne vous vois pas non plus. J'essaye d'appuyer, ça ne marche pas. C'est bon, vous pouvez continuer. Il me reste 10%, mais bon. Double-clic sur le gros bouton de l'iPhone et après reviens sur la page et là tu vas pouvoir. Oui, mais je vais vous quitter. Je reviens, OK. OK, reviens vers nous. ちょっと一回退出してからまた来るそうなので、まあ、代わりに説明しましょうか。このスライドですね、まあ、合わせるお料理としましては、ちょっとこう熟成したようなリブステーキがいいと言っておりましたので、画像を共有させていただきました。はい、この力強さですね、やっぱりこう15年ヴィンテージということもあって、ちょっと私実際に飲んだことがないので何とも言えないんですけど、でもやっぱりちょっとこうしっかりとしたムニエ100の独特のコクと旨味はあるんだろうなと思うので、やっぱりそういう赤身の肉でちょっと成熟させたお肉と合わせてあげると非常に美味しいんじゃないかなというふうに思いました。はい。Allez, me voilà revenu un petit peu. あ、おかえりなさい。Important, Daniel, de souligner aussi que ce millésime, c'est quelque chose de caractère, c'est quelque chose de vraiment authentique et de spécial, et que c'est important de le déguster avec par exemple la côte de bœuf, parce que c'est une viande de caractère et ça va encore rajouter un côté encore plus sublime à ce champagne millésime. Et pour le bouchon, on avait essayé le bouchon un petit peu reconstitué, et là on est revenu sur un bouchon avec 2 rondelles. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. ちょっと見えにくいけど、トラディショナルなコルクですね。これはシャンパーニュの下の層と上の層が少しこう分かれてるっていう感じのものですね。うん。Parce que sur ces bouchons en liège, on a une évolution qui est mieux considérée que les bouchons reconcentrés. Voilà la différence des bouchons. はい、左のがこのちょっとクズを集めたもので、右が、さっきのスペシャルキュベ用のこうちょっとこう層が分かれてますよね。コルク一枚皮の。Et nous prenons le haut de gamme des bouchons maintenant. Le haut de gamme. うん。上のキュベにはその我々から見て右の方のコルクを使っております。OK, merci beaucoup. Alors, on va continuer aux questions. では、質問ですね。続けたいと思います。今までにないぐらいのたくさんの質問なので、ちょっとこれ、苦戦しそうですが、どこからいきましょう。太田さんかなですね。はい。販売と自社醸造の比率はどのぐらいなのですかと。これ、ごめんなさい。事前に私、情報を聞いておりますので、私の方から答えたいと思います。まあ、彼、レコルターマニュプランですけれども、実際に販売は行っております。全体のですね、大体3割ぐらいです。30% ぐらいをネゴスとして、実際に行っております。で、先ほど申し上げたメゾンですね、モエですとか、ブーブクリコですか、ポール・ロジェ、名だたるグランメゾンの方に、ブドウジュースの方を卸しておりまして、ただ、やはりレコルタンですので、彼らの夢としては3、4年後にはですね、完全に RM 化を目指したいということを、この間のインタビューの時に話しておりました。はい。
よろしいでしょうか。では、次に果汁の状態で売却する。はい、そうです。ジュースの状態で販売をされておりますね。うん、で、吉村さん、フランス語ですね。まず訳しましょうか。ステンレスタンクで常に発酵を行っているのでしょうかということですね。で、あとは酵母に関しては、はい、培養酵母なのか天然酵母なのかということですね。OK. Donc, on a une question sur la fermentation. Est-ce que vous les faites passer toujours par cuve inox? Alors, en général, c'est dans les cuves inox, oui, pour la fermentation. D'accord. Et puis, comme levure, est-ce que vous utilisez des levures indigènes ou c'est des levures, vous ajoutez des Alors, levures? oui, on facilite, en fait, on veut faire faciliter la fermentation pour être sûr que notre mou de raisin parte en fermentation. Donc, on incorpore quelques des levures sélectionnées. D'accord. 発酵を確実に行うためには、やはりセレクト、培養した酵母を、使っております。はい。で、木村さんからのご質問ですね。狙っているワインのスタイルがマロラクティックをしないで、ピュアエレガンスという。うん、Les raisins qu'on a écrasés il y a 24 heures, tout à l'heure, on va préparer nos levures. On va les mettre dans du jus de raisin pour qu'elles se réhydratent, parce que c'est des levures il faut qu'ils soient en contact d'un liquide pour se réhydrater. Donc, le vin, le mou est chaud, donc les levures vont commencer à manger du sucre. Et ce soir, on va incorporer 50 litres de levures qui vont aller manger du sucre et ça va se multiplier. On va avoir des millions de levures qui vont manger le sucre pendant 8 jours. Et dans 8 jours, la fermentation sera terminée. Le vin va se reposer avec ses lies. En plus, cette année, pas de boue. Donc, les vendangeurs n'avaient pas de terre aux mains pour mettre le raisin. Donc, il n'y a pas d'impuretés qui sont restées dans le mou de raisin. On va laisser ces lies au fond de la cuve pour garder tous ces arômes pendant 2 mois. Et ensuite, on va préparer le vin, le filtrer, le passer au froid pour justement pas trouver ces petits cristaux. Des fois, on retrouve ça dans le vin rouge. Dans les vins rouges, vous retrouvez des petits cristaux au fond de la bouteille. Et en Champagne, justement, on passe le vin au froid, on le descend à moins 4 degrés pour précipiter toutes ces petites particules justement d'acide, de cristaux qui vont descendre au fond de la cuve. Et là, notre vin sera prêt pour être mis en bouteille. なるほど。ですね、今、その酵母についてのお話だったんですけど、一つのステンレスタンクの単位だと思いますけど、50リットルほどの、酵母をこう全体でですね、8日間にかけてこう段階的に投入をして、さらにその発酵を進めさせるっていうことを、実際手法としては行っております。そして、あとは、発酵が始まったらですね、温度を一回下げて、で、主石、リンゴ酸をこう残した状態を保つということですね。マロラクティックを行わないというのは、つまり、一旦この温度を下げるということなので、そこで発酵を、マロラクティック発酵を止めるという手法で行っております。はい。OK。では次の質問いきます。狙っているワインのスタイルですね。OK。Alors, donc, puisque vous ne faites pas la malo, d'abord, on peut dire que c'est pour maintenir la pureté et puis l'acide voilà. Du raisin, pour l'élégance. C'est pour garder l'acidité du raisin et un champagne tonique. Parce que nos meuniers, c'est des vins qui vont vieillir très rapidement, ils vont se madériser, on dit dans notre jargon, c'est de madériser, ils vont vieillir. Donc, en ayant gardé ces vins avec une fraîcheur, avec cette acidité dans le raisin, on peut garder ces champagnes plusieurs années sans problème. Et avec le réchauffement climatique, je pense qu'on a bien choisi. Un jour, la Champagne, vous aurez 80% dans les 10 ans qui viennent ou 20 ans, 80% des gens qui feront plus cette malolactique parce que justement, on n'a plus d'acidité dans les vins après, dans nos raisins. 今のところね、温暖化の影響でなかなかそのマロラクティックをさせない方法でやり方で続けるっていうのはかなり今限界を迎えつつはあるみたいで、このまま温暖化が進めばちょっと20年後とかは、ちょっと難しくなってくるんじゃないかなという話もしております。
Et tout ça, c'est dû au climat qui change. Avec le réchauffement climatique, les vins seront, si on perd de l'acidité, on n'aura plus de fraîcheur dans nos champagnes. Donc, moi, je pense que c'est l'opportunité de partir sur ces vins sans fermentation malolactique, nous, qu'on fait depuis une quinzaine d'années, quoi. で、彼らはだから一回冷却をしてですね、発酵を止めるっていう実際マイナス4度ぐらいまで冷却するそうなんですけども、その方法を15年前から行っておりまして、でそれが今のところ功を奏しているという状況です。なので、確か他社さんの比較ということで今言ってたと思うんですけども、この手法を維持させていく上では、多少彼らの中では勝算はあるというニュアンスで話をしておりました。はい。木村さんの質問にはちょっとごめんなさい、ちょっと全部お答えできなかったかと思うんですけど、はい、ちょっとごめんなさい、質問を控えているので続けたいと思いますね。サイン入りの素敵なグラスを共に販売しないのですか。はい、これは我々東に対する質問だということで認識しておりますので、これは、はい、もしやるとしたらこういうグラスもつけての、お話を実際オファーいただいてますので、それで検討している段階でございます。はい。OK。ensuite, assemblage はどなたが行うんですか。Qui est-ce qui est responsable de l'assemblage? Alors chez nous, l'assemblage est fait avec mon papa, moi-même, et nous avons un œnologue conseil qui nous aide en fait à assembler. Mais le dernier mot en fait revient à notre famille, à mon père et moi-même, qui choisissons nous-mêmes l'assemblage pour constituer nos champagnes. Et ça c'est important puisqu'on veut vraiment que le champagne corresponde et ressemble à notre famille. Et nous on cherche dans la dégustation, c'est le goût qu'on veut, c'est notre goût à nous, c'est pas. Donc c'est nous qui décidons. L'œnologue nous donne des conseils, nous dit on va mettre un pourcentage de cette cuvée, un pourcentage d'une autre cuvée, mais à la fin, nous on dit notre goût, non ça va pas, il faut modifier. Donc on fait ça dans des petites éprouvettes, des pourcentages de vin, et après on assemble notre quantité complète pour faire la mise en bouteille, mais c'est nous qui décidons de l'assemblage. Ok, d'accord. アサンブラージュに関しては、最終決定権はもちろんメゾンの当主であるファミリーですね、フィリップさんとアレクサンドルさんにあります。その代わりアドバイザーとしてのエノログですね、醸造のコンサルタントも実際におりますので、彼らの意見を聞きながら、最終的にはどうするかっていうのはメゾンが決めるということですね。はい、では吉村さんのご質問。フランス語ですね。Qu'est-ce que votre stratégie? OK。これはサステナブル農法における、除草ですね。除草に関してはどうしているかということですね。OK。peut-être question pour Philippe. Donc, vous n'utilisez aucun pesticide, herbicide, je pense. Hein? Donc, vous adoptez une méthode donc cette année avec lutte raisonnée. Lutte raisonnée. Oui. On est en lutte raisonnée. On va être bientôt en HVE. C'est Alexandre qui va partir sur cette HVE, haute valeur environnementale. Et comment nous, dans nos coteaux, cette année, on va planter du seigle, des radis qui vont pousser tout l'hiver et qui vont aérer nos sols. Et au printemps, on va coucher ces herbes par terre pour étouffer les autres herbes pour pas qu'on ait d'herbes du tout dans la vigne. OK。はい、面白いお話が聞けました。HVE っていうフランスのルットレゾンの認証があるみたいなんですけども、数ある認証のうちの一つだとは思います。冬場にですね、ラディッシュを畑に植えてですね、で夏になったらもう基本的にラディッシュは摘み取るかもう倒すって言ってました。つまりもうすき込む感じだと思うんです。Cette année, avec la sécheresse, on n'a pas eu beaucoup d'herbes, on n'a pas eu de soucis d'herbes. On a regardé dans le milieu, c'est sec, donc il n'y a pas eu de problème avec les désherbants, quoi. OK。除草剤を使わないのはもちろんです。だからラディッシュを植えることで、他の雑草たちが生息できないような環境づくりを行っていました。ただし今年に関してはもう乾燥して非常に暑い夏だったので、その心配は今年なかったですね。だから一切除草剤とかはもちろん使っていないんですけれども、今年に関してはそういう状況でした。
Ok. On va L'herbe, passer. elle n'a pas, Oui. ouais. L'herbe, elle n'a pas dérangé les raisins. Vous voyez, les raisins, ils sont en l'air et l'herbe, elle est en dessous. Là, il n'y a pas eu de souci. Donc, on peut laisser pousser de l'herbe naturellement, quoi. まあ、なので今年は Voilà. その雑草とかが特にブドウに悪さをしてなかったので、今残ってる程度ぐらいの状況で、特に何も手を加えてないということですね。はい。次、古島さん、ロゼも輸入しましょう。はい。ぜひ、弊社の社長にも強く言っておきます。はい。ありがとうございます。で、あやこさん、今後、日本に輸出する予定ははい、同じ質問ですね。はい。ぜひ、これも、私は、個人的にはやりたいと思っております。はい。あとは、承認を取り付けるところですね。私の営業、努力です。はい。で、次は、ブルドトラディションとフルートグラスとピノ用のバルーングラスでいただいております。OK, il y a une cliente donc, qui déguste vos vins avec le brut tradition avec une flûte et puis et compare aussi avec un ballon. Un ballon, oui. Et oui, les deux, pour elle, dit que c'est très bon. Mais par exemple, le rosé, est-ce que ce serait aussi idéal avec déguster avec un ballon? Avec un Alexandre? Ah, je te laisse faire. Ouais. Avec un ballon. Oui. Un ballon? Une forme ballon? Oui, c'est très bien. C'est un verre à vin et ça peut correspondre pour boire les champagnes. C'est très, très bien. はい、バロングラスもすごくシャンパーニュをテイスティングする上ではすごくいいというふうにおっしゃってますね。はい。で、ムニエとピノだけだと正直厚みがあるので、マレさんのシャンパンセンサー。OK. Normalement, en général, le meunier et le pinot, comparé avec les autres maisons, ça a trop d'épaisseur, c'est trop fort. Donc, mais tandis que le vôtre, Alexandre, ça a de la bonne acidité et je pense que c'est très bon. justement, OK. cette acidité, ça ressort la fraîcheur du champagne. Comme ça, このcomme 酸 vous は êtes. はい、この酸がまさに、キャラクテリスティックな、なんて言うんでしょうか、その彼の Et sur, メゾンのスタイルですね。そのフレッシュ感 vous を avez 生 le み出してい transport. る。Vous avez le transport avec le bateau et tout pour venir chez vous déjà. Et justement, ça garde ses fraîcheurs, ces champagnes. Parce que le transport, c'est quelques mois pour venir chez vous, quoi. C'est ça, oui. Et vous pouvez le garder 1 an avec le bouchon après le déguster, il n'y a aucun souci. はい、OK。では、もうそろそろ終わりが見えてきましてね。日本輸入が入ってくる予定はないです。はい、これも、はい、頑張ります。皆様のこの声を、はい、ぜひ実現させたいと思っております。では、最後の質問。はい。OK, je pense que c'est bon. Oui. Alors, une dernière question. Dans vos vignes, chaque rang, comment dire, chaque rang, Oui. elle a combien de centimètres, disons? Est-ce que c'est éloigné? Donc, l'écartement des pieds de vigne, Oui. c'est 1 mètre sur 1,10 m pour les meuniers, pour les pinots noirs, et 1 mètre, 1,20 m pour les chardonnays. 1 parce メ que ート la ルから taille n'est pas 1 la メ même. ートル10が、ムニエとピノノワールで、シャルドネに関しては1メートルから1メートル20センチ、間隔は空いているということです。で、ムニエに関しての着色は何月何日頃から始まった？これは前回の、実況中継の時にすでに始まってましたので、8月の16ぐらいだったかな、収穫の1週間から10日ぐらい前だったと認識しております。そうですね。はい、そんな感じです。はい、よろしいでしょうか。OK。Alors, les questions sont terminées. Je pense qu'après, on a eu quelques commentaires très, très positifs. Donc, je vais vous les transmettrai plus tard. D'accord. Je n'aurai pas le temps de tout traduire, mais vous pouvez utiliser le Google Translator. D'accord. OK. Merci beaucoup. Merci encore pour ce temps très précieux. Merci à vous.
Merci le Japon. Bonne dégustation de nos champagnes pour les fêtes de fin d'année, pour tous vos événements, les anniversaires, etc., etc. On est fiers et on est heureux et contents d'être à votre table au bout du monde. Merci à vous. 日本の食卓に我々のシャンパーニュが並ぶことを非常に楽しみにしております。特別な時とかそういう時に開けてくださって私たちのことを考えてくれれば幸いです。はい、では皆様本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。Merci beaucoup Philippe. Merci beaucoup Merci, Alexandre. À vous. Et puis Alexandre, bon, il avait plus de travail que moi. Moi, je suis tout seul dans les vignes. Il n'y a personne autour de moi, mais lui, il fallait qu'il gère les salariés autour pour pomper des jus, parce que vous savez, les jus, ils tombent dans le pressoir, dans une cuve, mais après, il faut les pomper, les mettre dans les cuves pour qu'ils débourbent. Donc, il avait des gens autour de lui. 忙しい時に時間を作ってくれて、お父さん今一人で畑に突っ立ってるんで、することはないと言ってましたけど、アレクサンドルさんはね、やっぱり今すごいやっぱ多忙な身なので、はい、本当に貴重な時間を費やしてくれて、本当にありがたいと思っております。皆様も本当にありがとうございます。Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Et puis. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.